Bisous. Ciao, ciao. I was always a careful dreamer. Wild thoughts, lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. Manao daholo androany 7 octobre dia entiko manaraka anahy nareo mandritra ny séjourko any Bali dia androany ny vol hiala ato an-trano afaka minitra vitsy dia mba tonga eto Francfort dia miandry ny ofisi Francia. Avy nanao check-in zay dia andeha Paris sakafo kely dia tantarako histoire kely nareo. En fait tokony izay tsy ouvririna andeha any Paris fa tamin'ny zoma zany resaka tamin'ny France Info dia afaka be misaotra izany dia andeha dia lasa anankitelo zany miaraka. Herren, Thai Airways und die Star Alliance heißen Sie recht herzlich an Bord unseres Fluges mit unserem berühmten Royal Orchid Service willkommen. Ça va? Ich fand der Tuch, ça va. Quel c'est des jours? Samana kely sisany koa io. Mbola misy adiny enina kely be zao. Ok.
voatra kely. Ie. Tsy ny nosy leza. Sakay toerana pale. Zay fahatonga. Fahatonga saotra. Welcome Bali. Yeah! Eternity later. Tsara be kosa aloha ilay trano Tena tsara. ahoana fafaponao amin'izao tonga aty Bali zao na nahoana ny avy zanany Menaka fa ohatrany afaka ny avy zanaka rehefa tonga. rehefa tonga ato Andro be. Hono azafady. Nareo koa ve rehefa mi-voyage dia be entana be ohatra izao. Ireo entanareo pour 2 semaines. Tena hoe akanjo efa mahavita un mois ny ao anatiny fa tena hoe tsy hoe atao inona daholo. Dia amin'io rehefa tonga ato koa mbola tsy hita ihany izay anaovany problème be mihitsy. Oye. Sady miomana izay no resaka hoe nanahoana ny vol. Nanahoana ny vol fa hitandriana azy, nanahoana ny vol en général. ny vol en général aloha nahafinaritra sady manao tsisy teo nahafinaritra ny fandraisan'ny Thai Airways tena betsaka ny olona dia nefa lamina tsisy hoe tara 30 minutes kely zareo fa tsy dia tena nanina loatra fa lavalava ny lalana teo amin'ny 24 heures teo afanisana le satria moa le décalage horaire zao somary nampikorotana kely hoe amin'ny firy moa zany tsika ny tonga fa 24 heures teo zany ny durée lalanatsika dia mahafinaritra. Zavatra nampasaoky anahy fotsiny tsy naposiko ny tao Thaïlande hoe ina moa ty ny aéroport hafahafa be ny fomba fanaovany zareo an'ilay izy. Nilahatra ela be mihitsy izay zany tonga tamin'ny fito latsaka izay tonga. Dia avy eo nefa ny andeha vola manaraka ny emotra 1 heure. Dia le gate manaraka lavitra be fa 1 kilomètre mahery dia le izy nokony zareo mandeha tongotra mahitsy be foana le lalana. Style tunnel zany izy dia fanina mihitsy zay raha tsy hitanay mihitsy le numéro dia avy eo moa nanontaniana dia hoe mitsofoka dia iny aloha vita ihany dia avy eo nilahatra teo dia nilahatra fotsiny efa atsasakata mandrapa tonga tany amin'ny Tsaoil. Dia nefa tena ny ao anatiny koa tsisy climatiseur tena mafana be ny olona tena be da be dia le izy mamay be. Dia avy eo zay mbola niandry koa dia avy eo moa niandry teo ivelany tao ambony moa zany fa any ambany avy eo no niditra. Dia ny toilette koa tena anankiray fotsiny ny any ambony nefa le lalana tena lava be dia zany hoe ianao mandeha toilette mamonjy ny rina be dia ohatrany tsy dia madio koa ny fahitako ny toilette zareo. Dia indrindra mba te connecte wifi ianao tsisy fantatra le teniny, tsisy teny anglais, tsy nahita teny anglais sady ohatrany tsy dia mahazo dia efa najanona aloha hoe dia iny no vita ihany. Dia avy eo tsika le nandeha amin'izay efa reraka be sady tsy natory mihitsy ty na vola ny ala Francfort mandrapa tonga teo Bangkok mandeha ina moa ty 1 heure taraiky dia efa eo ok aloha zany. Dia nefa avy eo ka zareo efa tena tonga taty dia tonga à l'heure nefa tokony hoe tonga en retard zany dia tsy haiko le marche angambany le tsy haiko satria le nilahatra ela be.
dia tonga à l'heure fa ny aéroport ny Bali tsara par rapport à Bangkok dia tsara be koa ilay fandraisana sy ny sisa ny taxi reo ale aty dia mila mahay miady varotra fa raha ohatry izany dia ataony lafo be 2 fois mihitsiny dia miady varotra ohatry ny any Madagasikara reny dia ny olona tena franglais franglais zareo koa ohatrany tsy dia mahay miteny anglais tsara dia tsy dia sarotra be ilay communication zany hoe bon misy sarina be amin'ilay tsy ampitomaso tsy manino zany de toute façon efa arriva koa tsy ampitomaso hoe dia sakafo andeha hivoaka manko izay io dia zany tana dia lavitra be ara ny lalana dia izao dia efa fita sahady ie vao nahita le vao tonga mihitsy koa dia tonga dia fasy le fandraisan'ny zareo dia nihita koa zao a manakalo volo izay tao amin'ny aéroport dia latsaka be par rapport any tromazimazina koa ty jiro ty latsaka be par rapport any inona ty izy ty ny aty ivelany satria avy eo zay nahita an'le avy aty ivelany zay nehatra sao dia avy eo ambakain'olona raha aty ivelany dia tao zay nanakalo dia nandeha dia ny aty ny tomobile ny volant zareo droit daholo tena handrekako hafa mihitsy dia ny ohatrizay koa rehefa le mitondra tomobile zareo zany lasa aty amin'ny droite fa tsy ary amin'ny gauche dia zay dia le moto tena misisisika be mihitsy a fampisongosongona be zareo dia izy moa zany miaraka chambre amina ato fa français ary amin'ny ilany ary izy manko ngamba tsy masaraka ana dia mihomana koa français ady rehefa zay mihomana manao blanche kely fotsiny a dia vita bon sakafo dia tsotra kely fotsiny juste se rafraîchir kely dia zay dia miaraka aminay nareo andeha amin'izay sakafo-ananay ny ina moa ty ny toerana ipetrahanay ataoko vidéo hafa manokana dia ndao A few moments later. Indray somary mitemoramora fa mivoaka eto ivelany fa mbola matory izy rovavy efa tamin'ny efatra sasany any taitra fa mbola maizina be dia nijanona teo am-pandrina foana fa zao efa mivoha masoandro filaza hoe zany tsy haiko hoe fiteny zany satria dia mitsangana dia ny ataoko mandrapatatra ny zareo hanao sport dia fotoananay hoe amin'ny valo efa tafiomana dia andeha hanao petit déjeuner dia ovaiko ilay izy ataoko surprise kely an'izy roa dia ny ataoko hiteny atsy amin'ilay resto Atsimbadika dia entiny aty le petit déjeuner dia amin'izay zay etiany manao sakafo dia zay nanaovako anazy dia tonga dia commande ny taxi koa satria hoe amin'izay no commande taxi andehanana rehefa avy eo dia tonga dia vitaiko daholo zany rehetrarehetra zany hoe commande taxi dia vitaiko zay dia zay mba toa navoaka eto ivelany sao dia hitaitro mankony dia zao hitanareo vovo maraina dia ino moa ty hanao sport andeha solo akanja dia hanao sport dia ino moa rehefa taitra le atsy amin'le tsy taitra fa rehefa mivoa jerevako eo avao Ok. dia jerevako rehefa mivoa zareo dia andeha tonga dia ataoko ny commande an'le petit déjeuner
dia izay dia rehefa avy ary isolaka ny vetivety fotsiny ako mbola misy tsarina be fa tsy mahita torontsony any efa tamin'ny efatra sanitaire tratran'ilay décalage horaire angambany dia tsy mahita tory tsy haiko maneno ezakana tory ihany a dia farany any tsara ny alon bon andeha hanao sport dia aloha izay nanaovana anazy dia rehefa avy eo bon avy nisolakanjo aho io a dia andeha teny amin'ilay restaurant io entina kely petit déjeuner avy efa taitra kely iopo tamin'izany soloakanjo tao dia zao dia mitsanganao mitsitsy matory aloha matory dia andeha hijery ilay olona ta dia akafera koa fa mila mipasika kely rehefa avy eo avy nandeha tamin'ilay réception dia niteny anazy hoe le momban'ilay petit déjeuner dia efa nazareko dia efa nahazo fera koa rehefa mila mipasika dia en fait tamin'ny alina zay zany efa nanao programme andeha oaiza sy oaiza dia fitoerana anankiroa tamin'ilay nataonay programme ihany no resahanay dia andrananaka information bebe kokoa dia anaovako surpose tsy teneniko izy roa hoe oaiza sy oaiza daholo zay a fa loe taxi androany tontolo a dia misy toerana maromaro hoe andehananay zany dia tsy fantan'izy roa fa fantan'izy roa hoe toerana anankiroa ihany nalainay ao anatin'ilay izy nefa ny nahita toerana anankidimy visitena androany dia izay no ataonay dia andeha hanao sport alohany a dia ezako tenenay any izy roa rehefa tsy maintsy anontany tsena hoe oaiza sy oaiza dia teneniko tsy tena surprise an'zareo zany ilay izy satria bon hita io nanaovana anazy fa sport aloha dia rehefa avy eo tsara mihitsy ny sportko amin'ny firy zao trafijariko 7h05 dia tsara be le lisitra tsara le hazavana tsamboka be dia izay koa iobioby kely taitra zay izy vao taitra bonjour toto tsara mbola mahamory torimaso ndre zany mafana tsy haiko franciana efa taitra na mbola tsara mbola matory angambany izy aty zao matory mbola mety be dia izay dia andeha hiomana aloha andeha hanao dosy dia rehefa avy andray dia zao misy zavatra anonseko anareo eo tsisy mitoka eo ino moa afaka hoe mitondra karazana akanjo 5 nareo na 3 efatra izay fotsiny dia amin'ny sivy-sasantsika mila vita ilainy tomobile eo amin'ny sivy-sasantsika mila vita antoka karazana zavatra 5 ny alehantsika androany ina
Avec ele, Tu știi. veți mai una. Sei. Okay.